बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहता हूँ मैं अपने तमाम देखने सुनने वालों को। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको दुक्कम के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ और मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो में हमारे शाहीनों ने, पाकिस्तान के शाहीनों ने, नेज़ाबाज़ों ने यहाँ पे ये मुकाबला इंटरनेशनल मुकाबला था जो कि वो जीता है। तो दुक्कम के बारे में अगर आपको मैं बताऊँ तो दुक्कम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ओमान के अलवस्ता गवर्नरेट में दुक्कम एक साहिली शहर है। इस शहर को जदीद खतूत पर तामीर करने के लिए सीज़ाद अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है। इस शहर में साहिल समंदर पर एक जदीद तरीन आयल रिफाइनरी का काम तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। दुक्कम मिसाली तरक्की की मनाजिल भरपूर तरीके से तय कर रहा है। 2040 तक इस शहर को मंसूबे के तहत पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। आज से ठीक 15 से 20 साल पहले इस शहर की मजमूई आबादी तकरीबन 5100 अफराद पर मुश्तमिल थी, जो कि 2008 में 11200 अफराद पर मुश्तमिल थी और 2018 में यही आबादी बढ़कर 30000 अफराद पर मुश्तमिल है। इस वक्त दुक्कम में सुकूनत पजीर अफराद की तादाद तकरीबन 30,000 है और 2040 तक इस शहर की आबादी को तकरीबन 2,50,000 अफराद तक बढ़ाया जाएगा और तकरीबन इस शहर की मुकम्मल तामीर से 1,50,000 अफराद को बराह रास्त रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आएंगे। तो व्यूअर्स, ज़ेर नज़र वीडियो में आप देख रहे हैं कि जिसे हम लोग पाकिस्तान में नेज़ाबाजी का मुकाबला कहते हैं, इस नेज़ाबाजी के आलमी मुकाबले में जो कि दुक्कम के साहिली इलाके में ये मुकाबला मुनक़द किया गया था। इस मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ़ से अपने पाकिस्तानियों को और मेरे तमाम देखने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। ये है हमारे पाकिस्तान का शहीन जिसे आप देख रहे हैं, जिसने ये अपना निशान उठाया है। इसका नाम था अरफान और ये वीडियो मैंने बराह रास्त जो है इसको मैंने रिकॉर्ड किया था और आपके लिए मैं इसको पेश कर रहा हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने अहबाब तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। ये हैं हमारे वो शाहीन, पाकिस्तान के शाहीन, इलामा इकबाल के शाहीन, जिन्होंने पाकिस्तान को आलमी सतह पर गोल्ड मेडल दिलाया है इस इंटरनेशनल मुकाबले में। इस मुकाबले में मैं आपको बताता चलूँ तो बहुत सारे ममालिक ने शिरकत की थी। अमेरिका, कनाडा, यूके, ओमान, फ़िलिस्तीन, गल्फ़ कंट्रीज़ इंक्लूडिंग सारी कंट्रीज़ थी गल्फ़, और इसी तरह मशरक़ी यूरोप के ममालिक थे, जर्मनी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों ने ये मुकाबला बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीता और पाकिस्तानियों ने ये साबित किया कि वो हर जगह नाकाबिले शिकस्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी शाहीनों ने ये मुकाबला जीता और इसके लिए हमें अपने इन शाहीनों को ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। और इस वीडियो के बारे में मैं अपने नाज़रीन से ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि हम किसी भी मैदान में किसी भी मैदान में पाकिस्तानी टैलेंट पीछे नहीं है और हमने हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह अपने रिकॉर्ड कायम किए हैं। हमारे शाहीनों ने हर जगह पे पाकिस्तान के लिए अच्छी खिदमात पेश की हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो ये हैं वो मुकाबले जिन्हें आप अपनी स्क्रीनों पर देख रहे हैं। ये वीडियो मैंने बज़ाते ख़ुद रिकॉर्ड की थी। वीडियो थोड़ी थ्रिल है क्योंकि मेरे पास मोबाइल कैमरा था, मेरे पास दूसरा कैमरा नहीं था गोप्रो, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी थ्रिल हो रही है, जिसके लिए मैं अपने देखने वालों से माज़रत ख्वाह हूँ। ताहम मैंने कोशिश की कि मैं अपने देखने वालों के लिए जितना मुमकिन हो सके इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकूं और आपके सामने इसको पेश कर सकूं। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि बैरून मुल्क जब इस तरह के मुकाबले होते हैं और पाकिस्तानियों के लिए ये बड़े एज़ाज़ और फ़ख्र की बात होती है कि पाकिस्तानी जो हैं जब यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो हमारे सीने चौड़े हो जाते हैं। हमारा तकरीबन मैं आपको क्या बताऊं कि किस तरीके से हमारे खून में एक जोश, एक जज्बा और एक वलवला पैदा होता है अपनी कामयाबी को देखकर। ये जो ज़ेर नज़र घोड़ा है ये पाकिस्तानी है, मोहम्मद अरफान मोटू इसका नाम था।
میرے خیال میں یہ ہمارے پنجاب کے کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو پھر بھی کہوں گا کہ ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو پروموٹ کریں، اپنے پاکستان کی اس کامیابی کو ضرور پروموٹ کریں، لوگوں تک پہنچائیں کہ پاکستان صرف کرکٹ ہی نہیں کھیلتا، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم لوگوں نے پاکستانیوں نے ہر کھیل میں اپنا لوہا منوایا ہے، اور ہر کھیل میں ہم لوگوں نے الحمدللہ بہت اچھی پرفارمنس دی ہے، ہمارے کھلاڑیوں نے، ہمارے شاہینوں نے۔ تو ان شاہینوں کے لیے کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ ان کی ویڈیوز کو ضرور بھی شیئر کیا کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اپنے اس عظیم اثاثے کو، یہ ہمارا اثاثہ ہوتے ہیں یہ لوگ بیسیکلی، کیونکہ جب کوئی آپ کو بیرون ملک یہ کہے کہ یہ پاکستان جیتا ہے، تو وہ دراصل پاکستان جب جیتتا ہے تو وہ آپ ہی جیت رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اس ٹیلنٹ کی قدر بھی کریں، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں، اور اس ویڈیو کو جو ہے ضرور بھی اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ اور جہاں پر بھی اس طرح کا جب انٹرنیشنل ایونٹ ہوتا ہے تو انٹرنیشنل ایونٹ میں آپ یقین جانیں ہم لوگ یعنی روزگار کے سلسلے میں یہاں پر مقیم ہیں، لیکن ہماری چھاتیاں جو ہیں وہ چوڑی ہو جاتی ہیں جب یہاں پہ ہم لوگوں نے یہاں پہ پاکستان زندہ باد کے نعرے سنے، اور لوگوں کی طرف سے جو اچھی خواہشات تھیں ہم نے انہیں دیکھا، تو ہمیں اپنے ملک پر، اپنے آپ پر بڑا فخر محسوس ہو رہا تھا، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ بے شک پاکستانی قوم دنیا کی ایک عظیم قوم ہے، اور اگر ہماری حکومت اور ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں جو کھیلوں کے اور اس طرح کے مقابلوں کے انعقاد میں حصہ لیتے ہیں، اگر وہ اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں اور بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے ان کو ٹریننگ دیں اور ان پر تھوڑا خرچہ کریں، تو پاکستانی ٹیلنٹ جو ہے دنیا میں کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے، اور ہم لوگ جو ہے بہت اچھے طریقے سے اپنے ملک کے لیے پرفارم کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کرتے بھی رہیں گے۔ بحیثیت پاکستانی ہم لوگ یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ریمیٹنس کی صورت میں سرمایہ فراہم کر رہے ہیں۔ بے شک یہ پیسہ ہمارے گھر میں جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہوگا یا ہونا چاہیے کہ یہ جتنی بھی ریمیٹنسز ہماری طرف سے جاتی ہیں، یہی وہ ریمیٹنسز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ملک کے اخراجات کو چلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور انہی پیسوں سے ہمارا ملک چلتا ہے۔ تو میں اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے میری یہ ویڈیو دیکھی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو ضرور بھی پروموٹ کریں، اس ویڈیو کو ضرور بھی شیئر کریں۔ ہمارا فخر ہیں یہ لوگ، ہمارا سر کا تاج ہیں یہ لوگ، جنہوں نے پاکستان کو یہاں اس بین الاقوامی انٹرنیشنل مقابلے میں فتح سے ہمکنار کیا، اور ہم لوگوں کا سر جو ہے فخر سے بلند ہوا، اور ہم لوگوں نے یہ انٹرنیشنل ایونٹ تھا جو عمان گورنمنٹ نے یہاں پہ منعقد کروایا تھا دقم شہر کی پبلسٹی کے لیے۔ تو آپ سب کے دیکھنے سننے کا شکریہ، والسلام علیکم۔